के खाए लालन की संसारे सब लोग लालन की जात संसारे सब लोग लालन की जात संसारे लालन वाले जातिर की रूप लालन वाले जातिर की रूप देखलाम नैना जुड़े सब लोग लालन की जात संसारे सब लोग लालन की जात संसारे मुसलमान नारीर तबे की হয় বিধান सुन्नत दिले হয় মুসলমান নারীর তবে কি হয় বিধান বামন চিনি পইতে প্রমাণ বামন চিনি পইতে প্রমাণ বামনি চিনি প্রকারে सब लोग लालन की जात संसारे सब लोग लालन की जात संसारे तस्वीर गले ताई तोरे जात भिन्न बले केउ माला केउ तस्वीर गले ताई तोरे जात भिन्न बले केउ माला केउ तस्वीर गले ताई तोरे जात भिन्न बले सब लोग लालन की जात संसारे জগৎ বেড়ে জাতির কথা গল্প করে জগৎ বেড়ে জাতির কথা
গল্প করে যথা কথা জগৎ বেড়ে জাতির কথা গল্প করে যথা কথা লালন বলে জাতির খতনা জাতির খতনা ডুবিয়েছে সাধু বাজারে সব লোকে লালন কি যার সংসারে সব লোকে কয় লালন কি যার সংসারে লালন বলে জাতির কি রূপ লালন বলে জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে সব লোকে কয় লালন কি যার সংসারে সব লোকে কয়